आज पवित्र आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि। आज पंचमी तिथि अणसर सेवार सबुठारु एक बड़ गुरुत्वपूर्ण दिवस। आ ये गुरुत्वपूर्ण दिवस ये आम कहूँ कारण आम जो स्थान रे ठिया हिचु ये स्थान हूँ बड़ ओडिया मठ। बड़ ओडिया मठ अनवसर सेवारे अणसर सेवारे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करथांती। अणसर सेवारे सबुठारु गोटे गुरुत्वपूर्ण पर्याय होउची फुलुरी तेल लागी। कारण महाप्रभुंकर सुस्थता पाई ये हूँ एक पर्यायर कार्य जहाँकि सुस्थतार जो सबुठारु प्रमुख कार्य होउची फुलुरी तेल लागी। महाप्रभुंक शरीर 108 गड़ु जल स्नान करी ज्वर होई पीड़ित अछंती। सेतिपाई ये तेल मालिश कले महाप्रभु सुस्थ हेबे। मो सहित बड़ ओडिया मठर जी अछंती मठाधीश एवं जे फुलुरी तेलर सबुठारु तत्वावधारक से मो सहित जोड़ी जाइछंती। आमे से फुलुरी तेल जो स्थान रे वर्ष तमाम माटी तले पोती होई थाए सेही स्थान रे आमे ठिया हिचु। मोर कार्यक्रम को स्वागत करी आपण को। जय जगन्नाथ। आपणकर परिचयटी आपणकर संपूर्ण नाटी अगणित जगन्नाथ प्रेमी जानिया पई चाहिए। महंत अधिकारी बंशीधर दास गोस्वामी बड़ोडिया मठ बासुली साही पुरी। कौन कहिबे प्रभुंकर ए जो गुप्त सेवारे आपणकर बड़ योगदान ता भितरे बड़ भाग्यवान आपण। कारण एपटे महाप्रभुंकर आपण करूछंती सेवा बड़ ओडिया मठरे, सेपटे मध्य प्रमुख सेवा आपण ग्रहण करले। प्रमुख सेवा भितरे जो जो तेल मालिश अच्छी से जो तेल मालिश जो फुलुरी तेल तार होची तो जो सबुठारु तत्वावधारक आपण बड़ दायित्वर सहित कौन कहिबे किभली फुलुरी तेल प्रस्तुत करतांती आपण? फुलुरी तेल गोटे वर्ष पूर्व ही प्रस्तुति होता है। पूर्व वर्षर हेरा पंचमी दिन ठारू तार प्रस्तुति आरंभ होता है। से दिन हेरा पंचमी दिन ही से अनुकूल हो माटी तले गात खोला जाई पोता जाता है। तार मुख्य उपादान होची घणापेड़ा राशि तेल एवं महाप्रभु लगे होतिबा सुबासित फूल एवं सुबासित फूल किछि आयुर्वेदिक औषधीय चेरमूलीर समस्त जिनस प्राय 27 उपादान मिश्रित हो से फूल द्वारा आम गोटे वर्ष पर्यंत माटी तले पोती दि जाए। मझे मझे ऋतु अनुसार मिलुवा फूल एवं चेरमूली की चेरमूली माटी मुद खोला जाए पुणी प्रशस्त कर दि जाए आ पुणी माटी तले पोती दि जाए। तेणु यही से गुप्त सेवा अंतर्भुक्त समस्त जिनस तो प्रकट करहब ना कि तार मुख्य उपादान हूँ घणापेड़ा राशि तेल। से घणापेड़ा राशि तेलटा देहरे 2 गोटी घड़ी 3 हाथ ओसार 3 हाथ लंब एवं 3 हाथ गभीर गोटे गात खोला जाए। से 2 गोटी घड़ी भर्ती कर दि जाए राशि तेल एवं मिलुथिबा सुबासित फूल एवं चेरमूली। गोटे वर्ष पर्यंत से माटी तले रुहे। माटी तले रहिबा द्वारा तार जतक दुर्गुण थाए फूलर वा तेलर समस्त औषधीय चेरमूलीर दुर्गुण को माटी माँ भूमि माँ धरित्री माँ हरण कर नियंती एवं ताको सुंदर भाव से गोटे वर्ष पर सुंदर भाव में तैल प्रस्तुत हो जाए। और से तैल को स्नान पूर्णिमार पूर्व दिन आम माटी तलु राति खोल बाहर कर दि जाए और गोटे घरे रखा जाए। अनवसर पंचम दिन महाप्रभुंकर ताटी देवता जो पटी देवता पूजा सरिवा पर मध्याह्न देव सरिवा पर बरकंदाज मान आसी जनइला अमणिया प्रस्तुत कर आमर मठर कर्मचारी मान नहीं श्रीमंदिर में पहुंचाई था। श्रीमंदिर बट गणेश सामने थी सरहरे पहुंची थाए एवं घंटे 1.5 घंटा पर निज मठाधीश से जाई जो समस्त सेवायत मान एकत्रित हो जाती विश्वाबसु विद्यापति देउलकरण एवं भंडार मेकअप मंदिर कमांडर समस्त उपस्थित रे आम देउलकरण को से तेल को हस्तांतर करूँ। से नेला भंडार मेकअप द्वारा चंदन कर्पूर कस्तूरी केसर इत्यादि समस्त चुआ मिश्रित कला टिके विलंबित रात्रि रे महाप्रभु लगी हुंती जोटा कि दैतापति माने लगी करेंगे। विद्यापति जी अच्छा जी पति महापात्र से संस्कारित कलापर समस्ते महाप्रभु श्रीअंग लगी करती। 5 दिन धरी ज्वर पड़ी हेतु महाप्रभुंर श्रीअंग पीड़ा होता है। ज्वर रे उताप वृद्धि होता है। राशि तेल जेहेतु ठंडा एवं सुबासित फूल
औषधीय चेरमूली समस्त जिनस को मालिश कलापर यथा देह तथा देव न्याय जमी आम मानक ज्वर हेल्ले आम 4-5 दिन पर आम गंठी छंद समस्त पीड़ा करता है सेमती महाप्रभुंर पीड़ा हुए से पीड़ा को लाघव करने महाप्रभु निजे आयुर्वेद शास्त्र सृष्टिकर्ता होते से आयुर्वेद शास्त्र को आम मैंने केमी अनुकरण कर सुस्थ सुंदर रहा महाप्रभु भली से आमको से प्रेरणा दिखती निजे से आयुर्वेद शास्त्र अनुसार जो तैयारी प्रस्तुति औषध को तैल को लगी हुए औषध दशमूल पाचन कविराज वैद्यराज आसला से पाइक सुस्थ होकर महाप्रभु समस्त को नवजौवन दर्शन दिखते पुनर्रूप दर्शन दिखती जगतर कल्याण करते मुझे आपको जानापी चाहूँगी कारण ये जो फुलरी तेलर प्रक्रिया सारा विश्वर अगणित जगन्नाथ प्रेमी भितर गोटे उत्कंठा प्रभु एमती कौ तेल लगी हेबे जो तेल एत औषधीय गुण रही से औषधीय गुण महाप्रभु शरीर पीड़ा निष्कासन कर पीड़ा रु उपशम देव जो आपण औषधीय चेरमूली रही से चेरमूली केते प्रकार थाए मु ना पचारू ना प्राय 7-8 प्रकार चेरमूली 15-16 प्रकार सुवासित फूल एवं तेल एमती अनेक जिनसर संभार से हुए समस्त प्रकट कर 15 प्रकार जो फूल 16 प्रकार फूल 16 प्रकार फूल सुवासित फूल महाप्रभु को लगी होता सुवासित फूल लाली फूल से किसी न थाए केवल शुक्ल एवं हपित यही सब फूल से प्रस्तुत करा जाय थाए रक्तवर्णर पुष्प किसी न थाए रक्तवर्णर एकमात्र थाए जोटा गोटे धान अच्छी कृष्ण भोग धान से धानटी पड़ी थाए आउ अन्य जिनस सब शुक्ल वर्ण शुक्ल एवं पीत वर्ण फूल एवं चेरमूली समस्त जिनस प्रस्तुत कर पकाई जाए ये जो तेल आपणकर जो माटी तले पोता जाई थाए माटी तले सीधा सड़क आपण से माटी पात्र रे ताकू माटी ताड़ी ताकू पोती दियंती ना ताकू किछि अलगा किछि जो सुरक्षित रहिबा पई किछि प्रक्रिया ना तार सुरक्षित किछि ना से स्वतंत्र गात होकर रही ता देहरे जो हमर आसुछि जमीर चाष जमीरु माटी किछि आसुछि से चाष जमीर माटीटा आसी ता ऊपर घोड़ी दिया जाए सेटा आगुरु से गात से सुंदर भाव रही से अनुसार तक काढ़ीदेला खोलिला बेलू से साइज होकर बाहरी जाऊँगी आ माटी दिया न जाए नूतन भाव प्रतिवर्ष नूतन भाव 2-3 अखा माटी आसे माटी भी ये स्टक रखाई सदाबेल से माटी ऊपर घोड़ी दि जाए प्रतिवर्ष हेरा पंचमी दिन से पोतिला घोड़ी दि जाए पुणी पुनर्बार मझे मझे 2-3 थर कढ़ा जाए जोटा कि ऋतु अनुसार मिलूया फूल गोटे दोल पूर्णिमा समय गोटे खोल जाए गोटे भाद्र मसरे खोल जाए सोनिया रु भागवत जन्म मझे आउ गोटे खोल जाए दशहरा समय आश्विन मसरे एमती 2-3 थर से अनुसार से समय ऋतु अनुसार से जिनस मिले से समय खोल जाए पोता जाए दोल पूर्णमी पर आउ खोल जाए ना कि आउ कि पड़े ना दोल पूर्णमीटा हूँ शेष ये दोल पूर्णमी पड़गला से शेष रही जाए आ स्नान पूर्णिमार पूर्व दिन काढ़ी दि जाए माटी तलू संपूर्ण गुप्त से संध्या बेले ही पोता जाए संध्या बेले ही बाहर कहीं देखते ना मठाधीश एवं मठर उत्तराधिकारी और मठर पुरोधा ये 3 जन व्यतीत अन्य कहीं जानते ना आपण ताको बाहर कला परे पुणी कोन ताको किभଳି भाबरे ताको बाहर कला परे आमे गोट घर अछि हमर स्वतंत्र से घर भीतर से रही 4-5 दिन होला दैनंदिन मध्य से माटी रे पोता आइतले माटी रे फूल पानी चंदन दिया जाए धूप संध्या दिया जाए संध्या समय सकाळ दीप लगा जाए फूल चंदन दि जाए महाप्रभु को स्मरण कर 4 चतुर्धामूर्ति स्मरण कर फूल जाए एवं घरे थुआला भर से घड़ी की फूल चंदन दिया पूजा कर आज ताकू शुक्ल कपड़े से स्वतंत्र भाव में छणा जाई 2 गोटी कुड़िया पशिब कदली पतर मुद दि जाए मठर सेवक मैंने श्रीमंदिर में पहुंचे पाट पटुआर रे श्रीमंदिर जाई गुप्त सेवा जेहेतु गुप्त सेवा पाट पटुआर ना किंतु कहीं स्पर्श करेंगे ना कहीं छुईबे ना से पिला घेर कर बाहर पश्चिम द्वार दे पश्चिम द्वार दे पशिबे जाई श्री जगन्नाथ मंदिर जो अच्छी बट गणेश सामने अच्छी मठर गोटे सरघर से घरे जापर जो जिते समय हम महाप्रभु लगी समय पूर्व आम हस्तांतरित कर आम सहित जोड़ी रही आप गोटे सूचना रखिए जहाँ महाराज कहले मठाधीश महाराज जहाँ कहले जो माटी जमी चाष जमी आसी माटी से माटी रखा जाठारे संरक्षित रखाई मुझे माटी टी देखा चाहिए आपन को माटी तो आप देखी गाँव चाष जमीर माटी किंतु यही जो प्रभुंकर तैल प्रस्तुत होगापाई जो माटी आसी थाए जमीरू से जमीरू गुरुजी को अंचल आसी थाए माटी
ଏଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାଟି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ମାଟିକୁ, କାରଣ ଏ ମାଟି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ବି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାରଣ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ତୈଳରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପୀଡ଼ା ଉପଶମ ଯିବ, ଉପଶମ ପାଇବେ, ସିଏ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥିବେ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିବେ। ମାଟି ମା ତ ସବୁବେଳେ ମା, ମାର କୋଳରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ମାଟିର ଯୋଉ ମା, ମାଟି ଯୋଉ ଧରି ରଖିଥିବା, ବସୁନ୍ଧ୍ୟା ଧରି ରଖିଥିବା ଯୋଉ ମାଟି, ସେ ମାଟି ବି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସେବାରେ ଯୋଉ ତେଲ ବର୍ଷ ତମାମ ରୁହନ୍ତି, ସେ ତେଲକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଢାଙ୍କୁଣୀ କରି ରଖନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ତେଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଥାଏ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜମିରେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି କୁହାଯାଏ ପତ୍ର ହଲେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଣିକିରି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଏଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ମଠାଧୀଶ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଠି ସେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ସେଇ ମାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପୀଡ଼ାକୁ ଉପଶମ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଔଷଧୀୟ ତୈଳ ଫୁଲୁରି ତେଲରେ ଆବରଣ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ସବୁଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତେଲକୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପାତ୍ରକୁ, ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତି। ସେ ବି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏବଂ ମଠାଧୀଶ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ମହାରାଜ, ସିଏ ବି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସିଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି, ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ନିଜେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ସିଏ। ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବ ନାହିଁ, କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ, କି ଆମେ ମାନେ ଜୀବିତ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବିତ। ସେ ହିଁ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାରୁ ହିଁ ଆମେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ସେ ଆମ ଘଟରେ ରହିବାରୁ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛେ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛେ। ଏ ସତରେ ମାଟି ଜୀବନ୍ତ ମାଟି ନୁହନ୍ତି କି? ହଁ, ତା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନଥିଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ଏଠି ଆସି ଏଠି ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତା। ମାଟି ତ ଚାରିଆଡେ ଅଛି, ସେଠି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେଇ ମାଟି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ସେଇଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆସିଥାଏ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ। ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଗଲା ଯେ ତୁମେ ଆସ। ସେ ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ, ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ହଉଛି ମାଟି ମା, ଆଉ ମାଟି ମା ହଉଛି ମୂଳ, ଆଉ ତା ଛଡା କିଛି ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ, କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବର ତଥ୍ୟ, କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆଦାନ, ହୃଦୟର ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଯୋଉ ଭାବର ତଥ୍ୟ, ସେ ତଥ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏ ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଜନ୍ମ, ମୋ ଘରଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ। ମଠାଧୀଶ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ସେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ମଠର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଏ ମଠ, ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରର ଉପଶମ ପାଇଁ, ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଶରୀରର ଉପଶମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫୁଲୁରି ତେଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ସେ ବି ତାଙ୍କର ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ଏଠି ବି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୁଲୁରି ତେଲକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ମୁଁ ମଠାଧୀଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ସେ ମାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଟି ଖୋଳା ଯାଇ, ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବି ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଯେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ମୁହାଁଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏସବୁ କଭରେଜ କରିବି ନାହିଁ, ଗୁରୁଜୀ ଏସବୁ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ, ସାରା ଜଗତ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଫୁଲୁରି ତେଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି,
ଦଇତା ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଗି ସେଠି କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲେପନ କରିବେ ସେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସେବା ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁର ତଥ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସେବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ କୁହନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମ କଥା ଆମର ତଥ୍ୟ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା ଆମର ଅତିଥିଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଆମ ଅତିଥିଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମନକୁ ଆସେ ଆମେ କିଛି ତା ଦେହରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛି ସେ ତଥ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ କିଛି ତା ଦେହରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ଉପସ୍ଥାପକ ଚିତ୍ତ ମହାନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଧ୍ୟମଟି ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।